سلام كميتوانو كأبراتن كبرانن تخاتلتي تقراي برودكاست سيرفيس نعلة قدام 29 لكاتيت كلتشن 19 عام تمرت استدالو حدشتن أقدستن حابري تطاتنهم لايك شير سبسكرايب مقبالك تكاتولنا بخبرنا عدمنا نابز زرزراتهم كنسكاقركم جنرال تادس ورده ناب منقرعرو كابزتو كونتات كمز سحاب أفريتوم كاب أتوغيتات وردن أتو أماني لاسفان تسفازهم معباله تخصيتو لهم بخالي حبريتا ورح لكاتي تراح بجنوسايداوين حيلتات أب استفلالي كوابتات تقراين أب إثيوبيان استعطلو أستاد حرشحن حموشتا ميتن سلمان تقارو يذكارو لهم ازورحي تقارو بهيوتن كلو بحاوك كاتسالو استقبرلو زسكحكح كان استفتصملو وقت مخانون زفلت يوم بخالي حبريتا إثيوبيا كبيد نايم سايل متقعتي فلتمالام إرترا بوغانا نودب عسب زملكت ملاش هوالا مش عبايا خونا مش نابلزقنا وهودي دخونا لزر حيلي صلا هز تግራይ ጥራይ ዞም ሓይልታት እዚኦም ህዝብ ትግራይ ክጠፍእ ዝገበሩ ሓይልታት እዮም ዞም ሓይልታት እዚኦም ትማሊ ህዝብ ትግራይ ከም ህዝቢ ክጸንት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታታት ኢትኒክ ክሊንሲንግ ጄኖሳይድ ማሳከር ናፈጾም ናይ ጦር ወንጀል ናፈጾም ዝመጹ አካላት እዮም ዞም ሓይልታት እዚኣቶም ትማሊ ጸታዊ ዓመጽ ወይ ከዓ ዓመጽ ደቂ ኣንስትዮ ከም መሳርሒና ተጠቕሙ ነበሩ ኣካላት እዮም ዞም ኣካላት እዚኣቶም ትማሊ ዕጽዋይ ክባይ ኣንደር ብሎኬድ ህዝቢ ትግራይ ብሎክ ኮይኑ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይረክብ ጠሚዩ ክውዳእ ናገበሩ ነበሩ ሓይልታት እዮም بزوم حيلتات زيهم تقراي كتدحن أيتسرح مخنياتو إنتنشنهم تقراي مدحان يخون تقراي مدفع أمبيرينا هنا أفتي كده ما هزنا تقرا نسألح ناب قدل كم زي تتونا رقص أنيادنا صباح خم سوريا خن كونينا صباح خم يمن خن كونينا صباح خم صوماليا خن كونينا صباح خم ليبيا خن كونينا صباح خم صوماليا خن كونينا صباح خم إثيوبيا خن كونينا عالمنا هذه 10 عامات بزحنا لوطي قامس زبال تخايدم يعني لوطي سرعه لوط مالتي كلهم مخينا استعوتين كاب إثيوبيا نما كافتا إثيوبيا تبال عندي كاب جنة وطيانا بساسات وتعدي قالت بملؤ ناي عرب عدسات نريهم لوط يلي ناي كم تقارو لوط تزي تمريهم قبن تزي الليو شتون تزي الليو نزي زمرح مريحنات تزي الليو مفراس واقعي عب تقرأ يزول شقر لوط خمز الليو من بترتلي تقدستي معبالتاتن حبالتاتن أب ساعات أبزابات تقرأ برودكاست سيرفيس كنا كتاتلينا بقدامنا تصور حلقاتي تطرح بجنوسايداوين حيلتات أب استفلالي كوابتات تقراي ناو إثيوبيان استعطلو أستاد حرشحن حموشتا ميتن سلموين تقارو يذكروا لهم ازوارحي تقارو بهوتن كلو بحاوك كاتسالو استقبرلو زسكحكح كان استفتصملو وقت بوحانو ونزفلت يوم بسنكي ودقات مريحنات منقست إثيوبيا بالعلى حزب تقراي زفتصمو كحدتن أور حلقاتي تسجفجفو قدايات جنوسايد يذكروا لهم بمسارات زيب سراويت إثيوبيان إيرتران كمون عطوقات همحرة أور حلقات كلتشن 13 كلتشن 14 استفزم جفجف سلاموان سوات تقراي ببزحون بعينة كانون يذكر لهم كابتم كساب حزي فتح كيرخاوي يغطل زلو قدات جنوسايد زخونو أور حلقات تستقتلو تقارو اليوم قدام لكات تحادق كلتشن 13 عام تمرت مغالة كساب 10 سلاموان سوات بوتادرات إثيوبيا بكل تمعال تقاتلهم عد عبسو حموش سلاموان سوات بوتادرات إيرترا تقاتلهم حوزين 11 سلمان سبات بوتادرات إثيوبيا بقفع تقاتلهم سوني لكاتيت 13 وغرو 17 سلمان سبات بوتادرات إثيوبيا إيرتران تقاتلهم عبي عد كتما 45 تقلالا مساب كباب تختما للوا كبابيتات 286 سلمان سبات بوتادرات إثيوبيا إيرتران تقاتلهم فرويني ويدما سنقاطا 7 سلمان سبات بوتادرات إثيوبيا إيرتران تقاتلهم قويا 25 سلمان سبات بوتادرات إثيوبيان إيرتران تقاتلهم سلوس لكاتيت 14 عام تمرت عدوا كساب 10 سلمان سبات بوتادرات إيرترا تقاتلهم أقسم 7 سلمان سبات بوتادرات إيرترا تقاتلهم
ربوع لكاتيت حموشته 2014 عام تمرت ربع فلق أطبي 4 سبات بدرون تقتلهم تقلالا 18 سبات تقعت بتحوام حموس لكاتيت 6 2013 عام تمرت عد 10 كساب 380 سبات بوتادرات إثيوبيان إرتران تقتلهم قدام لكاتيت 8 2013 عام تمرت شرك 17 سبات بوتادرات إرترا تقتلهم عد جبنا زوا ماخل 14 كساب 39 سبات بوتادرات إرترا تقتلهم سوني 10 لكاتيت 2013 عام تمرت شينيا باريا تحت يديابو 33 سبات بوتادرات إرترا تقتلهم ربع 10 لكاتيت 2013 عام تمرت حيوانا 10 سبات بوتادرات إثيوبيا تقتلهم قدام 15 لكاتيت 2013 عام تمرت ماينبري امباسانيتي 7 سبات بوتادرات إثيوبيا تقتلهم زانا سمين معراب 9 سبات بوتادرات إرترا تقتلهم سنبت 16 لكاتيت 2013 عام تمرت مايويني سامرة 8 سبات بوتادرات إرترا تقتلهم زموتو كقبرو دحر 3 معلت تفايدو توسينو ريساتات بعذاب تبليعهم بقرات كدان طرح منتهم تفليهم تشيلي سامرة كاب 180 كساب 280 سبات بوتادرات إثيوبيان إرتران تقتلهم باماي صوت بايت تقتلهم عداق حموس 5 سبات بوتادرات إرترا تقتلهم سوني 17 لكاتيت 2013 عام تمرت زبان قدنا 19 سبات بوتادرات إرترا تقتلهم ربع 19 لكاتيت 2013 عام تمرت كوما سبحة سعسيع زوام ورق 6 سبات بوتادرات إرترا تقتلهم قدام 22 لكاتيت 2013 عام تمرت حمورا كاب علت لكاتيت 22 كساب 24 مقابيت كساب 250 سبات بملشام حرا أبربا تكزة تقتلهم انتجو 3 سبات بوتادرات إرترا تقتلهم سنبت 23 لكاتيت 2013 عام تمرت مقولات زوامورا 9 سبات بوتادرات إثيوبيان إرتران تقتلهم الزوا زوام براق كساب 25 سبات بوتادرات إرترا تقتلهم سوني 24 لكاتيت 2013 عام تمرت سمرت بزت 7 سبات بوتادرات إرترا تقتلهم سلخلخا زوا السمين معراب 31 كساب 5 سبات بوتادرات إرترا تقتلهم برزبا سامرة إسرا كساب 6 سبات بوتادرات إثيوبيان إرتران تقتلهم ميكائيل عبي دوقعتن بين 9 سبات بوتادرات إثيوبيان إرتران تقتلهم 24 لكاتيت 2014 عام تمرت قوبا متكل بين شانغول قومز 11 تقارو بحيلتات إثيوبيا تقتلهم بحوون تقتلهم اتعازز سنبد فتصام دما تحاد قداي زخون نصف تقراوي بهيوت النهالويهم أقاتلهم ربع 26 لكاتيت 2013 عام تمرت في ناروا 6 سبات بوتادرات إرترا تقتلهم قدام 29 لكاتيت 2013 عام تمرت عدشي فور مرام مكو سحارتي 8 سبات بوتادرات إثيوبيان إرتران تقتلهم اسرت سحارتي 17 سبات بوتادرات إثيوبيان إرتران تقتلهم تاشي سحارتي 33 سبات بوتادرات إثيوبيان إرتران تقتلهم وين سامرة 29 سبات بوتادرات إثيوبيان إرتران تقتلهم تشالي كاب 29 لكاتيت كساب 5 مقابيت 3 سبات بوتادرات إثيوبيان إرتران تقتلهم عدق على سحارتي كاب كل لكاتيت كساب 5 مقابيت 27 سبات بوتادرات إثيوبيان إرتران تقتلهم نزف تصامة أبوانو سنيدو حزي كذكرو نزقبران كم فلفل استطعمنالون تقراي كالندر لعلم سقانا يبصحيوم قدات جونوسايد تقراي كساب حزفت حكراخو بزي مقالهم درب بدل كوين ذكر زلو خينو اتي بهي وتسترفز بتقرايون بخويناتن ورخويناتن كشبار استسدد تمزابلتن اب تحت وررت زلو وقناتن لومون اب سقيات مقصالهم متبدل زخف اقير ويركب ودقات مريحنتهم طنقنا يزهل كيت سخونه مرح تقراي لومون اب لعل تستفصم طفات كالي توسخ طفات يقصلوا لمهلاهم نحلو ጽቡቅ ታሪኾም ዘጉድፍ ምዃኑ እዩ ተዓዘብቲ ዝገልጹ ዘለዉ ጁንታ ናብ ካሊ ሓበሬታት ተሰጋጊርና ጀነራል ታደሰ ወረደ ካብቲ ናዘዝ ሰራዊት ትግራይና መንቀራቅሮ ዘእተወ ኩነታት ከም ዝስሓበ ኣፍሊጦም
ካብ ኣይተ ጌታቸው ረዳን ናይቲ ኣማኑኤል ኣሰፋን ተስፋ ዝምዕባለውን ተኸሲቱሎም ዝሓለፈ ረቡዕ ተጀሚሩ ጀነራላት ወዲ ወረድን ፍሳም ማንጁስን እውን ኣብ ዝተረኸብሉ ክካየድ ተባሂሉ ንትማል ዓርቢ ክናዋሕ ዝተገብረ ኣኼባ እቶም ክርከቡ ዝተባሃሉ ክልተ ኣካላት ናብ ኣኼባ ክመፁ ብዘይምኽኣሎም ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጀወርግስ መዲድ ክምራሕ ኣብ ዝተፈተነሉ ወቅቲ ከቢድ ተቃውሞ ከም ዝገጠሞ ዝፍለጥ እዮም ዘለኩም ጉዳይ ምስኦም መምያት የት ዝበለጸ ብዙል ተራዲና ግን አጋጣሚ ሳብ ሕጂ ስርሖም ስለዚህ ወድኡ አይስማዓን ወይታይ እሺ እና በስተፋላለይ ምክንያት ክርከው ስለዚህ አይከአሉ ሕጂ ዘለና መማረፂ ኦረድ መጥሁም ኣለኹም ካሊ ግዜ ምቁጣር አይከአልን እሺ አካይዳሽ እሺ ያ ቀንየለይ አነ ዝስራሕ እዚ ነዚ ህዝብ እዚ ከምዚ ዓይነት አሽካዕላል ፆታ አይቅበለን አነ ማለት እዩ ትክክል አይኮነም አይ ማለት እዩ ንሕና እንታይ ዲና ብፃጀን ብቐዳማይ መፂኻ ኢኻ ፅቡቕ ኢልና ተረዳዲእና ከይድና እንታ ኮይንካ ዳ ሽዑ ዘይትመርሖ ንምንታይ ካብ ዓለሲ ክመርሖ ኣይክእልን ስለዚ ከም ጉድዕለይ ዘለዉ መፅኦም ክመርሑ ቦታ ከይድና ተረዳዲእና እንታይ ተፈጠረ ሕዚ ከዓ ዮሃንስ ይመፅ ኣለዎ መንገዲ እኒው እናበለና ይፀንሑ እንታይ ድያ ገሊፅ ክመውፅዋ ከምዚ ዓይነት ኣሽካዕላል ኣመራርሓ ሰራዊት ሓዲኡ ፍልጥን ሓዝቡን ትዕቢት ኮይንኩም ዓብዩ ካሊእ እንተደይኩም ነዚ ህዝቢ እዚ ገሊፅኩም ንገርዎ ስለዚ ትኽክል ኣይኮነን መርገፂኹም ነፅሩልና መርገፂኹም ኣፍልጥና ዝተቃላሰ ህዝቢ እዚ ንምንታይ ይንከራተት ሰላም ነዲ ኮይ ዝንከራተት ኣሎ ስለዚ ትኽክል ኣይኮነን ኣካይደ ሕዝቡን ሓደ ኣይቅበለን ትኽክል ኣይኮነን እዩ ንሳቶም ስለዚ ከምዚ እናገበልካ ነዚ ህዝቢ እዚ ኣሽካዕላል ፀወታ ትኽክል ኣይኮነን ትኽክል ስለዘይኮነ ሕዝቡን ክመፅ ኣለዎም መፂኦም እዮም ዝብል ግብት እዩ ዘለና ንወዲ ወረደ ንፍሳ መንግስቲ ሓቢኦም ተሃልየ መገዛ ትኽክል ኣይኮነን ሓቢኦም ዝወፅ ህዝቢ እንታይ ገይሩ ድሕርቲ እቶም ክልተ ኣካላት ይምፁ ዝብል ተቃውሞ ምግጣሙ መንግስታውን ናይ ውልቀ ሚድያታት ወፅን ደደቢትን ናይ ውድብ ሕወሓት ሚድያታትን ክተርፋ ተገይሮም ኣብ ዝቐፀለ ኣኼባ እውን ልክዕ ከምቲ ብሓሙስ ኣብ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ዘጋጠመ ፈተኒ ሕቶታት ከም ዝቐረበ ዝተገለጸ ኮይኑ ብፍላይቲ ኣዘዝ ሰራዊት ትግራይ ነቲ ጉባኤ ዘካየደ መሪሕነት ስልጣን ክርከብ ከም ዝገብሩ ዝኣተውዎ ቃል ስለምንታይ ዘይተተግበረ ዝብል እቲ ዓብላሊ ሕቶ ምንባሩ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ብረቡዕ ኣብቲ ጀነራል ዮሃንስ ዝመርሖ መድረኽ ንደልዮ ከንቲባ ንምንታይ ስርሑ ኣይጀመረን እቲ ነቲ ጉባኤ ዝገበረ ሕወሓት ዝደገፉ ኣፍልጦ ዝሃቡ ኣዘዝ ሰራዊት ውሳነኦም ንምንታይ ዘይተግበረ ምክትል ፕረዚደንት ጊዜያዊ ምሕዳር ጀነራል ታደሰ ወረደ ምስ መን ምዃኑ መርገፂኡ የፍልጠና ዝብሉ ሕቶታት ዝሓዘ ናይ ጥርዓን ኣኼባ ከም ዝነበረ ይርስዓን ነዚ ሕቶታት ዝምልስ መሲሉ ኣኼባ ክመርሕ ዝጀመረ ዶክተር ረዳኢ ንስኻ ከማና ግዳይ ስለ ዝኾንካ ሕቶና ኣይትምልሲ ተባሂሉ ተኸልኪሉ ነቶም ላዕለዎት ኣዘዝ ሰራዊት ፀዊዑ መልሲ ከም ዝደልዩ ብምሕባር ደው ከም ዘበልዎ ዝፍለጥ እዮም እቶም ክልተ ላዕለዎት ወታደራውያን ኣዘዝቲ ምክትል ፕረዚደንትን ላዕለዋይ ሓላፊ ወታደራዊ ስታፍ ሌተናል ጀነራል ታደሰ ወረደ ምክትል ላዕለዋይ ወታደራዊ ስታፍ ሌተናል ጀነራል ፍሳ ማንጁስ በአካል ብምምጻእ ሕቶታቶም ክምልሱ ጠለብ ኣቕሪቦም ሌተናል ጀነራል ዮሃንስ ወልደ ጊዮርጊስ ጆን መዲድ ተረኺቡ ዝጉዳይ ልዕሊ ዓቕሙ ብምዃኑ ኩሉ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ዘለዎ ኣኼባ ክካየድ ምዃኑን ሓላፍነት ከም ዘይወስድን ኣፍሊጡ ንትማል ዓርቢ ቆፀራ ሒዙ ምስ ተፈላለየ ደጊሙ በዓሉ ምስ ወፀ እዩ እቲ ተቃውሞ ኣጋጢሙ ዘሎ እዚ ቆፀራ ንትማል ብዝተተሓዘሉ ወቅቲ ኣብ መንጎ ብሓሙስ ፕረዚደንት ትግራይ ጌታቸው ረዳ መድረኽ መናሰይ ከተማ መቐለን ከባቢኣን ኣብ ዝተሰመየ መድረኽ ተረኺቡ ናብ መንቀራቕሮ ዘእቱ ሕቶታት ክሕተቱ ውዒሉ እዮም ከም ተጋሩ ናብ ኢና ንኸይድ ዘለና ዝብል በዳ ሕቶ ዝቐርበሉ ኣይተ ጌታቸው ረዳ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣብ ውሽጢ 3 መዓልትታት ሓድሽ ነገር ሒዘ ክመጽ እየ ተጸበዩኒ ምባሉ ስዒቡ 30 መዓልትታት ሓሊፉ ሓድሽ ነገር ኣበየሎ ዝብል ካሊእ ከቢድ ሕቶ እውን ቀሪቡሉ እዮም ህዝቢ ከተማ መቐለ እንታይ በዲሉ ግልጋሎት ከይረክብ ንንዕሊ 4 ወርሒ ብዘይ ከንቲባ ዝቕፅል ዘሎ ዝብል ከምኡውን ህዝቢ ዝግልገለሎም ኣብያተ ጽሕፈት ንምንታይ ይስበሩ ሕጊ ኣልባነት ነጊሱ መሬት ገባር ተወሪሩ ተወዲኡ እዩ ክሳብ መዓዝ ትግራይ ሕዚ ዘለትሉ ኩነታት ናይ ውልቀ ሰባት ዝርብሑላ ዝዕንደሩላን ኮይናላ ህዝቢ ከም ህዝቢ ኣብ ሰፊሕ ፀገመሎ ክሳብ መዓዝ ምንቲ ትግራይ ክብል ደቁ ዘሰወ ስድራ ስዋ ኣብ ክንዲ ብልምዓት ምድባስ ንውልቀ ስልጣን ክበሃል ተወሳኺ በደላት ይወፅሖሎ ንምንታይ ሕዚ እውን ከም ህዝቢ ፍትሒና እንደሊ ዘጥፍ ድማ ይተሓተት ተሓታትነት ይንገስ ጉዳይ ተመዛበልትን ሉዓላውነት ትግራይን ስለምንታይ ተረሲዑ ዝብሉ ከበድቲ ሕቶታት ቀሪቦምሉ ንምምላሶም ክጽገም ዝተራእየሉ መድረኽ
منبار بما يرسعن بتماسال منقدي نتي بيني كملسو أيكل نيلو زنا وحو مدرخ تمريسو بعلوك مرح نستقمتا جنرال يوحنس والدقير جيسون بتحادقات وطرت حطوتات زغارة والغينا نايلهيك بوليتيكا زنقس جيزيو بيت مخر تقراي نمن تاي زي فرس تمزابلتنا وحسنوهم تحالينا مربتهم كملسو لاو قزات تقراي كحلو نمن تاي زي تقبرم جيزيو محدار بقلطفكم معرارة نمن تاي زي يقبر حايل تاتسطا تقراي نمن تاي قرات وسانا زي توسنو بيت صحفت كنتيبا كتما مغالز عشاقا زاز بوليس مغالا سقومتي نمن تاي زي يوسد زبلون كالوت بركت زبلو حطوتاتن قريباملو ات جنرال ملاش زهابلهم يوم جنرال يوحنس ولد جيرجيس اب زهابو ملاش حسابكم صبغيو ناي ጸጥታ ልዕልኩም መራሕትና ክሂዶም ናይምልኩም ንዓኹም እዩ ትጸገም ንስኹም ኢኹም ትብልዑ ዘለኹም ዝበልኩምና ትኽክለኛ ሓሳብ ኢኹም ሂብኩምና ዘለኹም እዚ ድማ ብዕምቀት ንመያየጠሉ ኢና ከም ዝበለ ዝተገለጸ ኮይኖም እቲ ፖለቲካዊ መሪሕነት እንተዘይከይሉ ናብ ህዝቢ ከውርዶ ዘለዎም ኣብቲ መሪሕነት ዝተፈላለዩ ኣተሓሳስባታት ስለ ዘሎ መርገጽ ኢኹም እንታይ እዩ ዝተባሃለ መርገጽ ኢና ፍሉጥ እዩ ሕገ መንግስቲ ይከበር እዩ ኣብ ውሽጥና ብዝቕደድ ቀዳዳ ጽላትና ይዕንደሩ ለው ኩሉ ንፈልጦ ኢና ሓሳብና ንሱ እዩ ዝቕየር ነገር የለን ከረጋግጾ ዝኽእል ህልውናና ናብ ሓደጋ እናተወስቑ ኢሉ ዝርእ መራሒ ሰራዊት የለን ዝብል ምላሽ ከም ዝሃበ ተገሊጾም ብመጻል ድማ እቲ ናይ ጸጥታ ዝወሰና ይውሳነሎም እዚ ከይትግበር ዝገብሩሎም ህዝቢ ከይዓስል ከይውደብ ይግበረሎም ነቲ ህዝብን ሰራዊትን ዝተፈላለዩ ሽማሽም ይወጸሎ ናይ ገለ ጉጅለ ናይ ገለ እናተባሃለ ነዚን ምፍታሕ ፈተነታት ከም ዘሎ ሓሲብኩም ተቃለሱ ክብል ነቶም ተኣከብቲ ዝሓበረ ኮይኖም ኣብዚ ተንበርኪካ ፈሪሕካ ዝሸማገል ሰብ የለን ናይ ሰራዊት ውሳነ ናይ ህዝቢ ውሳነ እዩ ጸገም እንተጋጢሙ ንሕግዝና ናይ ከንቲባ ዘንጊዕ ዝተባሃለ ርዱ እዩ ከመይ ንፈትሖ ከመይ ንሰርሖ ናይ ባዕልና ዝሓሰብናዮ ልብ ምባል ነቲ ከበድ ሕቶታት ኣሰላሲሉ ክሓልፍ ከም ዝፈተነ እዩ ተገሊጹ ዘሎ ጀነራል ታደሰ ወረደ ቀንዲ ዕላማ ኣብ ክልቲኦም ንስልጣን ዝነሓንሑ ዘለዉ ጉጅለታት ካብ ዝኸውን እውን ጸኒሕዮም ኣብቲ ብሓሙስ ዝነበረ መድረኽ ናይ ጌታቸው ረዳ ዝቐረበሉ ንላዕለዋይ ጀነራል ከኣስር ወይ ከባድ ዝጠልብ ሕቶ እዩ ብረቡዕ እውን ብን ዶክተር ደብረጽዮን ገብረ ሚካኤል ዝድገፍ ከንቲባ ስርሑ ክጅመር እቶም ቅድሚ 4 ወርሒ ኣቢሉ 14 ውሳነታት ዘሕለፉ ኣዘዝ ሰራዊት ውሳኖም ከተግብሩ ዝጠልብ ኣኼባ መርገጽን ዕላማን ጀነራል ታደሰ ወረደ ምፍላጥ ነይሩ ንዑ ፈሊጥካ ድማ አንጻሩ ሓድሽ ጸለመን ፕሮፓጋንዳ ንምስራሕ ከይኮነ ከም ዘይተርፍ እዩ ተዓዘብቲ ክገልጹ ጸኒሖም ከም ውጽኢቱ ድማ ብኣኼባ ሳቢብካ ኣዘዝ ሰራዊት ስልጣን ካብ ሓደ ናብ ተኻሊ ንምሃብ እንተፈቲኖም ከቢድ ሳዕቤን ክህልዎ እዩ ብሰረዚ ንዝስዕብ ከቢድ ሓደጋ ከቢድ ታሪኻዊ ሓላፍነት ከሰክሞም እዩ ዝብል መጠንቀቕታ ክወጽእ ቀኒዮም ነዚ ኣብ ግምት ዘእተወ ዝመስል ጀነራል ታደሰ ወረደ ትማሊ ኣብ ሽረ ኣብ ዝሃቦ መብሪ ካብቲ ዝግበር ዘሎ ውጥት ከም ዝወፅእ ኣፍሊጡሎም እቲ ጀነራል ኣብ ዝሃቦ መብሪ ኣፈላላያት ብምውንዛፍ ትግራይን ተጋሩን ዝድሕንሉ ስራሕቲ ክንዓምም ኢና ከም ዝበለ ቴሌቪዥን ትግራይ ጸብጺቡሎም ኣብ መሪሕነት ዝረአ ዘሎ ኣፈላላይ ንግዚኡ ብምውንዛፍ ትግራይን ተጋሩን ዝድሕንሉ ባይታ ንምፍጣር ይስራሕ ከም ዘሎ እቶም ምክትል ፕሬዚደንት የገንዝቡ በሓይል እንተይኮነስ ፖለቲካዊ መግለፂ ይገበል كلنا خيتزي كلنا يدومنا كلنا بنا مراينا هذا تشازي زمان هذا كان كتكبر نحبنا يبعنا مستمسر عن كل بلدنا إذا تفهمون كم زي لازمكم مع تحيل التزرعات نعم أطيب كنا راح نتصل كما سألنا أنت أفعلك ما خمتي أو كل بوتات بتعمل تقلي كنت تذكر الحي كي نحيي بحيز البلد كيمنا لا تحمل ጀነራል ታደሰ ወረደ አፈላላይ ንጎን ዝክግደፍ ዝወሰደ ተበግሶ ምስቲ አይታ ማኒላ ሰፋን አይተ ጌታቸው ረዳን ዘቀላቅልዎ ዘሎ ተስፋ ዝተሳነ ይመስል አባል ማእከላይ ኮሚቴ ህወሓት አይታ ማኒላ ሰፋ ኣብ ቀረባዋን ምስ ብራኻ ሸባብ ዝነበሩ ቃለ ምሕተት መረፃ ናይ ምግባር ስልጣን ዘሎ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ እዩ መረፃ ቦርድ ናይ ጣብያን ወረዳን መረፃ ክሳብ ዘይካይደ ኣሙሉ ኢትዮጵያ ቤት ምክሪ ወረዳታት ስልጣነን ይቅጽል እምበር ዝፈርስ ቤት ምክሪ የለን ክብል ናብ ቦርድ መረፃ ቅሬታ ከም ዘቀረበ ይዝካርዮም ናይታ ማኒኤል ነዚ ቅሬታ ኣብ ዘቀረበሉ ወቅቲ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያን ህወሓትን ንሰለስተ ወርሒ ካብ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ኣጊድዋ ኣብ ዘለሉ ወቅቲ እዩ ካብ ዝተበጊሶም ሕቶ ዘቅርቡ ዘለዉ ተዓዘብቲ ድማ አይታ ማኒኤል ኣሰፋ ነዚ ቅሬታ ኣብ ዘቀርበሉ ዘሎ ወቅቲ መረፃ ቦርድ ኢትዮጵያን ህወሓት ንሰለስተ ወርሒ ካብ ፖለቲካ ምንቅስቃስ ኣጊድዋ ኣብ ዘለሉ ወቅቲ እዮም ካብዚ ተበጊሶም ሕቶ ዘቅርቡ ዘሎ ተዓዘብቲ ድማ ትን ወረዳታት ዝምልከት ውሳነ መረፃ ቦርድ ተቀበልዎ ኢኹም ማለት ድዩ ወይስ እዛ ናይ ጣብያ ስልጣን መሐለዊ ስለትጥቀመኩም ጥራሕ እዩ ንመረፃ ቦርድ ኢትዮጵያ ከም መወከሲ ትጥቀሙ ዘለኹም ዝብል ሕቶታት ዘቅረቡ ኮይኖም ብሕገ መንግስቲ ትግራይ መሰረት ተፀዋዕነት ኣመሓዳሪ ወረዳን ቤት ምክሪ ወረዳን ፕሬዚደንት ትግራይ እዮም በበየናይ ሕጊ ኢኹም ኣመሓዳርቲ ወረዳ ክትመርሑ ተሓስብ ዘለኹም ዝብል ተወሳኺ ሕቶ ብምቕራብ አይተ ጌታቸው ከና አይታ ማኒኤል ነቲ ብማዕረ ዝኣገዶም መዋለዲ ጆኖሳይድ ቦርድ መረፃ ካብ ምጥራዕ ንሕድሕዶም ክመያየጡ
ክፈቱን መፍትሕ ከቀምጡን እዮም ጸዊዖም ዘለዎም ነዚ መበገሲ ዝኸውን ድማ የተጌታቸው ረዳ ብሓሙስ ኣብ ዝነበረ ኣኼባ ተስፋ ዝህብ ኣፋፍኖት ሂቡ እዮም እዚ ኣፋፍኖት ካብ ህልኽን ኣንነትን ወፂኻ ንህዝቢ ትግራይ ኮነ ነቲ ውድብ ካብ ትሕዝ ዘሎ መዋጥር ብዘውፅእ መልክዑ እንተተተግቢሩ ተስፋ ዘለዎ ምዕባለ ምዃኑ እዩ ተዓዘብቲ ዝገልጾም ሕወሓት ካብ ፖለቲካዊ ጉዳያት ከይነጥፍ ንሰለስተ ወርሒ ብመንግስቲ ኣጊዱ ከም ዘሎ ይፍለጥ ኣብ ዝተደሪኹ ርእቱ ዘቐመጠ የተጌታቸው ረዳ ውድብ ሕወሓት ክድሕ እንተኾይና ዳግም ጉባኤ ክትገብር ኣለዋ ዝብል እምነት ኣለኒ ሓደ ኮይንካ እውን ጸገም ህዝቢ ትግራይ ብሕወሓት ጥራሕ ምፍታሕ ዝከኣል ኣይኮነን ሕዚ ብዛዕባ ትግራይ ዝሓስብ ኣካል ጉዳይ ተመዛበልቲ ክሓስብ ኣለዎ ሕወሓት ካብ ዝተለመደን ድሑርን ባህሊ ክትወፅእ ኣለዋ ሕወሓት ጸላእ እዩ ዝብል ሓሳብ ጌጋ እዩ ኣብ ውሽጢ ሕወሓት ኣነ ዝበልክዎ ጥራሕ ዝብል ኣካል ጸገም እናፈጠረ ይቕጽል ኣሎ ኣነ እውን ኣካል ሕማቕ ሕወሓት እየ ኣብ ትግራይ ዋና ኣጀንዳ ኮይኑ ቀፂሉ ዘሎ ጉዳይ ስልጣን ክብል ተዛሪብሎም ካብዚ ብምጋስ ድማ የተጌታቸው ረዳ ናይ አማኑኤል አሰፋን ክልቲኡ ጉጅለ ተቀራሪቡ ሕወሓት ከድሕን ዘቀላቀልዎ ዘሎ ሓሳባት ናብ ዘተካዕብዎ ትጽቢት ከም ዝግበር እናተገለጸ እዩ ብኻሊ ሓበሬታ ኩነታት ቀርና ኣፍሪካ ናብ ሓድሽ ምዕባለ ተሰጋጊሩሎም ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ አልሸባብ ከቢድ ናይ ሚሳኤል መጥቃዕቲ ፈጺማላ አልሸባብ ሓያሎ ኪሳራ ከም ዝበጽሖን ትግለጽ ላዕላውነት ሶማልያ ምድፋርዶ ኣይኮነን ተባሂሉ ንዝተሓተተ ውጭ ጉዳይ ሚኒስተር ሶማልያ ዝሃቦ መልሲ እቲ መጥቃዕቲ ብዘይካ ናይ ሶማልያ ፍቃድ ኣይተፈጸመን ክብል ገሊጹሎም ኢትዮጵያ ናብ ዓሰብ ዘነጻጸረ ናይ ወታደርን መካናይዝድ ምንቅስቓስ ትገብር ከም ዘላ መሰኻኽር ዓይንና ገለጹዮም ሻዕብያ ኣብ ውሽጢ ወርሒ ብዙሕ ናይ ክተት ዓይነት ጎስጓስ እናገበረት ጸንሐ እንትኸውን ኣብ ሰሙን እዚ መካናይዝድን እግረኛን ናብ ደባት ኢትዮጵያ ይጸግዕ ከም ዘሎ ሓበሬታታት የመላኽቶም ኣብዚ ጉዳይ ተደሪኹ በትዊተር ምላሽ ዝሃበ ሚኒስተር ዜና የማነ ገብረ መስቀል ኣብ ዝቕንያት ኣብ ኢትዮጵያ ገለ ፖለቲካዊ ዓንኬላት ዝሓቆፈ ዝመስል ጎስጓሳት ኩናት ስራሙሮ ብሓቂ ዝገርም እዩ ዳርጋ መዓልታዊ ምባሊካል ንጥንታዊ ማእኸላይ ዘመንን ዘመናውን ታሪኽ እቲ ዞባ ዘናወፀ ቁሉዕ ምዝማዕን ምክላስ ንረለና ዝምልከቶም ድንጋገታት ኣህጉራዊ ሕጊ ብድፍረት መንጻግ ከምኡውን ዝሓላፍነታዊ ነድሪ ፕሮፓጋንዳ ገዲዶም ኣለው እዚ ነቲ ዞባ ዝሕምስ ኣካይዳ ክብል ከሲሱ ዘሎ ፊልድ ማርሻል ብርሃኑ ጁላ ፕሮፓጋንዳ ናይ ዘመን ነቲ ኣብ ሜዳ ዝካየድ ውግእ ዝመጣጠን ካሊ መልክዕ ኩናት ምዃኑ ብምሕባር ጽላት ዝበሎም ሓይልታት ይጥቀመሉ ከም ዘለው ገሊጹ ነይሩ እዮም አሁን ያለው የውጊያ አውድ በጦር ሜዳ ጥይት ከሚተኮስበት ፊልሚያ በላቀ ሁኔታ በስነ ልቦና ጦርነት ወይም በሳይኮሎጂካል ዋርፌር ተቀናቃኝን ማዳከም ላይ ያተኮረ ነው ይህ የውጊያ ስልት የኢትዮጵያ የውጭ ጠላቶችና የውስጥ ተላላኪዎቻቸው በከፍተኛ ደረጃ ተቀናይተው እየሰሩበት ያለ ስልት ነው እዚ ሓደጋ ብቐጥታ ንትግራይ ዝጸሉ ኮይኑ ምራሕ ትግራይ ኣብ ካሊእ ዓለም ምህላዎም ዝተገንዘቡ ወገናት ድማ እዚ በዳህ እዋን ቅባሕባሕን ሕልምልምን ብምባል ጥራሕ ዝሓልፍ ኣይኮነን ዝሕለፍ እንተዝኸውን ካብ መጋቢት 2010 ዓ.ም ክሳብ ጥቅምቲ 2013 ዓ.ም ዝነበረ እዋን ኮሚልና ኣይናሕሊፍናዮም ኣብቲ እዋን ሕገ መንግስቲ ከበር ዝብል መድረኽን ሰላማዊ ሰልፍን ኣብ ምክያድ ብምጽማድና ህዝቢ ትግራይ ንክሓረድ ሰይፈ ብሊሑ ንዝንቁ ዝነበረ ሽሾ ጸላይ ዝምክት ሓይሊ ከየዳለና መሬት ዓሪቡና ሕዚ እውን ውዕሊ ፕሪቶርያ ይከበር ክንብል መሬት ይዓርበና ከየሊ ውሽጥና ንፈትሽ እቲ ሓሳብ ብውን ንራዮም ውዕሊ ፕሪቶርያ ይከበር ምባልና ጌጋ ይኮንና ንብል ዘለና መዋጽኦ ህዝቢ ትግራይ ሕገ መንግስቲ ይከበር ብዝብል ጥራሕ ስለ ዘይተረጋገጸ ውዕሊ ፕሪቶርያ ይከበር ብዝብል ጥራሕ ክኽበር ከም ዘይኽእል ትምህርቲ ሙሳድን ምፍላጥን የድሊ ተማዓዳደውቲ ኣማራጽታት ምንዳይ እውን ግድን የድልየና እንደወልና በሉ እዮም ብምቕጻል ድማ ህይወት ሓንሳብ እንተምሊጣ ኣይትትካን ብሰንኪ ዘይምድላውና ህይወት እላፍ ዕሸላት ትማሊና ኸፊልና ከመይልና ንርስዖም ሎሚ ድማ ብሰንኪ ዘይውስን መሪሕነት ቁጽሪ ውሕስነት ዘይስምዖ ሰብ ካብ ዋና እዋን ዝወሰኸላ ትግራይ ምርኣይ ጽባሕ ዘስዕብዖ ሳዕቤን ሓደ ሙሳሕ ሓደጋታት ምዃኑ ምግንዛብ የድለይ ጸላቲ ንህዝቢ ትግራይ ከመይ ጌርና ኣብ ሓጺር ግዜ ነጥፍኦ ብዝብል ለይትን ቀትርን ይሰርሑ ኣለዉ ክብሉ ዘጠንቅዑ እንትኾኖም እዚ ክሕሰበሉ ድማ ገሊፆም ኣለዉ ትግራይ ልዕሊ ቅድሚ ሕዚ ብሓድነት ጠጠው ትብለሉ እዋን ሕዚ ምዃኑ ዘመልከቱ ካልኦት ወገናት ድማ ትግራይ ብጀካ ባዕላ ካልእ ዓለም ለኻዊ ኣካል እውን ወሓስ ክኾነሉ ኣብ ዘይኽእለሉ ኩነታት ምህላዋ ክትርድኦ እናተማሕፀን እዮም ትራምፕ ንህሉ ኩነታት ዓለም ይሕምሶ ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዮም ሕቡራት ኣሜሪካ ስታት 4 ሚልዮን ሃፍታ ሃገር ዝርከቡ ዩክሬናውያን ንምብራር መደብ ከም ዝሓዘት ተገሊጹሎም ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ መሰረት ዘተኣታቶ መስርሕ ምብራር ስደተኛታት ኣብ ሃገሮም ዝርከቡ 240,000 ዩክሬናውያን ካብ ሃገሮም ናፍታ ቦራር ሩስያን ውግእን ትሕመስ ዘላ ዩክሬን ንምብራር መደብ ሒዙ ከም ዘሎ ይንገረሎም 240,000 ዩክሬናውያን ካፍታ ብቁልዕ ወራርን ጽዑቕ ደብዳብን ሩስያ ሃዲሞም ናብ ሕቡራት ኣሜሪካ ንዝኣተውን ዝተጸግዑን ዩክሬናውያን ንዘሎም ከቢድ ወድዓዊ ኩነታት ኣብ ግምት ብዘይእቶ መልክዕ እዩ ፕሬዚደንት ዶናልድ
ትራምፕ ንዩክሬናውያን ንምብራር ወጢኑ ዘሎ እቶም ብሰንኪ ውግን ቁልዑራርን ሩስያ ካብ ቤት መረበቶም ተመዛቢሎም ናብ ሕቡራት ኣሜሪካ ኣትዮም ጊዜያዊ መንበር ፍቃድ ረኺቦም ንዝነብሩ ዩክሬናውያን ንጊዜያዊ ፍቃዶም ንምስራዝ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ከም ጀመረ ዝሓበረ ማዕኸን ዜና ሮይተርስ ኣብ ዘበነ ስልጣን ጆ ባይደን 1.8 ሚልዮን ተመዛበልቲ ዩክሬናውያን ብሕጋዊ መንገዲ ናብ ሕቡራት ኣሜሪካ ንክኣትውን ጊዜያዊ መንበር ፍቃድ ንክወሃቡን ንዝተገበረ መስርሕ ሰሪዞም እዮም ዶናልድ ትራምፕ ንዝተዋሃቦም ጊዜያዊ መንበር ፍቃዶም ክምንጥሉን ክባረሩን ተወሲኑ ዘሎ እዚ ንከም ትግራይ ዛምሰለ ዓድታት ጥራሕ ዘይኮነስ እንኮላይን ሃገራት ኣውሮፓ እውን ዘሻቀለ እዩ ከም ውጽኢቱ ድማ ኣባል ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ሓድሽን ጠንካራን ጥሙር ሓይልታት ምክልኻል ሕብረት ኣውሮፓ ከጣይሻ ተስማዕሚዐን ኣለዋ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ናብዚ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ ሕቆም ሂቦም ሃንደበት ምስ ሩስያ ርክቦም ከጠናኽሩ ምውሳኖም ስዒቡ ዝተቆጥዑ መራሕቲ ሃገራት ሕብረት ኣውሮፓ 150 ቢልዮን ዩሮ ብምውፃእ ሓድሽን ብዓይነቱ ዝተፈለየን ጥሙር ሓይልታት ምክልኻል ሕብረት ኣውሮፓ ንምቋም ወሲኖም ኣለዎም ካብዚ ብምብጋስ ንተጋሩ መልእኽቲ ዘመሓላለፈ ተንታኒ በርሂ ተክለ ብርሃን ኣብ ዓለምና እንጸላሊ ዘሎ ሓድሽ ኩነታት ሓድሽ እዩ ንሕና ኸ ብምባል እዩ ዝሓትት ዘሎ ኣብ ዓለምና እንጸላሊ ዘሎ ሓድሽ ኩነታት ሓደገኛ እዩ ንሕና ኸ ብምባል ዝሓትት ኣብ ሰሙን እዚ ሓድሽቲ ምዕባለታት ይረአ ኣሎ ሶማሊላንድ ፑንትላንድን ኢትዮጵያውያን ምብራርን ምእሳርን ጀሚረን ኣለዋ ብኤርትራውያን ዜጋታት ውድባት ምንቅስቃሳትን ምጽማር ተግባር ኢትዮጵያን ኤርትራ ዘሕደሮ ጽልዋ ትንታነ ይደሊ ኢሉ ኣሎ ብምቕጻል ድማ ጅቡትን ግብፅን ርክበን ናብ ወታደራዊ ስምምዕ ዕቤን ኣለዋ ሱዳን አልቡርሃን ኣብ ዓዲ ውሽጢ ደጋሎ ኣብ ኬንያ ዋላ እውን ተቃውሞ ተገጠሞ መንግስትነት የጣይሽሎም አልቡርሃን ናብ ልዕሊ ኢትዮጵያን ኬንያን ተሓኒሎም ኤርትራ ወታደራዊ ዓቕሚ ድልውነትን ድሌትን ኢትዮጵያ መሰረት ገይራ ናይ ምክልኻል ዓቕማ ተጠናኽረላ ዝብል ትዕዝብቱ ብምክፋል ድማ ናትና ተሕሚስ ግዝያዊ እዩ ምዕራይን ይከኣልን ፈረቓን ኢሎም ካብ ዝኣምኑ እዮም ካብ ዘለናሉ ኩነታት ከመይ ንወፅእ ዝብል ሕቶ ዝቐርብ ዘሎ ንምዕራይ ብዘለዎ ትርጉም እዮም ካብ ቅልውላው ምህላውና ባዕሉ እንተተጠቒምናሉ ነቲ መልሲ መሰረት ኮይኑ የገልገል ምክንያት ንሳዕቤን በዘለዎ ፋይዳ ውድቀት ምሕደራ ስእነት ፍትሕን ስርዓትን ሰላምን ጸጥታን ጥሕሰት ሰብአውን ዲሞክራሲያውን መሰላት ዝንፈት ዕላማ ስትራቴጂን ተግባራትናን ባዕሎም ነቲ መልሲ መሰረት እዮም ክብል ኣገንዚብሎም እዞም ጸገማት እዚኦም ባዕሎም ንናይ ርእሶም ምክንያትን ሳዕቤን ኣለዎም ንኣብነት ሕወሓት ፖለቲካዊ ባይታ ትግራይ ኣብ ምውሳን ዝነበሮን ዘለዎን ግደ ኣቃሊልካ ዘርአ ኣይኮነን ተፈጥሮ መስገድ ገዳይ ባህርን ኩነታትን ሰራዊት ትግራይ ዘለናሉ ሓድሽ ኩነታት ስግግር እዋንን ባህሪ ዝንፈት ስርዓት ፍትሕን ጸጥታን ባህሪ ተቐጸላ ስርዓት ምሕደራ ሓንፈት ኩለ መዳያዊ ስርዓትን ኢደ እታውነት ተፈላለዩ ኣካላትን ኣብ መሬት ሃፍቲ ተፈጥሮ ማዓድን በጀት ዝረአ ገዚፍ ጋዕዚና ድኽነት ስእነት ስራሕ ተለዋዋጣይ ስርዓት ዕዳጋ ፖለቲካዊ ዘይምርግጋዕን ጎነፅን ዘጥሪዎ ጽልዋ ንበይኑ ክረአ ዝኽእልን ኣካል ምትዕርራይ ክኸውን ዝኽእልን እዩ ንህዝቢ ስለ ህዝቢ ተሓሲብና ዝብል በርሂ ተክለ ብርሃን ብዛዕባ ዋጋ ውልቃ በርክቱ ቅድሚ ምዝራብና ኣማሕፂነ ሚዛን መስዋዕትነት ብጾትና ዶ ምዘከርና ስሩዕ ሓመድበ ዝተነፈጉ ኣራዊት ዝበልዖም ብጾትና ብጾትኩም ምንተ ንጹር ህዝባዊ ዕላማ እዩ ስለ ውልቀ ማሕበራዊ ወይ ቁጠባዊ ሸውሃት ይኮነን ዕላማም ፖለቲካዊ እዩ ህዝባዊ ማሕበራዊ ወይ ቁጠባዊ ሸውሃት ፖለቲካዊ ቅርጽ ሒዙ ልዕሊ ህዝቢ ፖለቲካዊ ዕላማ ዓድን ህዝብን ከጥፍእ ይንደደለ ብምዋል ኣብ መወዳእታ ድማ ዕብዳን ይኾኖ ዝኾነ ይኹን ኣብ ህላውን ቀጻልነትን ትግራይን ህዝባን ዝውሰን ውሳነ ትግራይ ኣብ መድረኻት ሕጊ ፖለቲካን ዲፕሎማስን ወታደራውን ክትስዕርን ረብሓታት ክትጭብጥን የኽእሉ እዮም ዝበሃሉ ተግባራት ብዝተዋደደን ተደጋጋፊ ብዝኾነ መልክዑ ጥራሕ ክፍጸሙ ይግብኦም ኣብ ምኽባር ብሄራዊ ህልውናን ረብሓን ትግራይን ህዝባን እቲ ሓደ ነቲ ካሊእ ተመጋጋብን ተደጋጋፍን እዮም ዝበለ ኮይኖም መድረክ ቃልሲ ፍትሒ ሕጊ ፖለቲካ ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ኣብ ታሪክ ህዝቢ ትግራይ ብትሕዝቱን ቅርጹን ፍሉይን ዘይተገማትን መድረክ ቃልሲ ብምዃኑ ነዚ ኣይህሉ ኣይድህሉል ፈውሲ ምዃኑ ሕዚ ዘሎ ኣመራርሓ ካብቶም ዝሓለፉ ትውልድታት ኣመራርሓ ዝነበርዎ ክፍተታትን ካልኦት ዓለም ለኻውያን ሃገራውያን ተመክሮታትን ልምድታትን ብምምሃር ትግራይ ኣብ ህላወ ህንፀት ቀጻልነትን ንዝህልዋ ኩለ መዳያዊ ሰዓራይነት ዝምጥን ምትዕርራይ ክገበር ንጹራት ጠንካራ ቀጻልነትን ውህደትን ዘለዎ ህልውና ክፈጠርን ህዝባዊ ተልእኾ ዝሓቶ ድልውነት ከረጋግጽን ግድን እዮም ኣብቲ ትግራይ ተኣትዎ ዘላ ሓድሽ ኩነታት ክንርብሐሉ ንኽእለሉ ገዚፍ ዕድል ኣሎ ዓለማውን ከባቢያውን ምድህላል ዋላ እንተደለና ኣይነትርፎን ንዓሪ ሕዚ እውን ንምዕራይ ዘሎ ዕድል ገዚፍን ጠቓምን እዩ ከምኡ ኢሉ ዝነብር ወይ ከየለን ክብል ደምዲሙሎም ሕዚ እውን ቅድሚ ኩሉ ትግራይን ህዝባን ትግራይ ናትና ጥራሕ ዘይኮነትስ ካብ ቀዳሞት ወለድና ብሓደራ ተረኪብና ትግራይ ናትና ጥራሕ ዘይኮነትስ ካብ ቀዳሞት ወለድና ብሓደራ ተረኪብና ንመጻ ወለዶ ደቅናን ደቂ ደቅናን ብሓደራ ክብርን ምልኣትን ከነረክባ ዝግባእ ኣይንብለና እያ
ኣነነት ኮነ ትዕቢት ውድቀት ካብ ምስላጥ ሓሊፉ ዝዓብሱ የለን ሳጥናኤል እውን በኣነነቱን ትዕቢቱን ይወዲቑ እምበር ሊቀ መላእኽትን ዶዳኣ ነይሮም ኩላትና ጽባሕ የለናን ታሪኽና ክህሉን ዘይክህሉን ክሓመቕ ወይ ክጽብቕ ኣበርክቶና እዩ ዝውስኖም ዘየናስሕ ዘየውቅስ ሕልና ዘየድሚ ታሪኻዊ ሓላፍነትና ንዋጻ እንተኽኢልና ካሊእ ብውሕዱ ግን ወለድና ዘረከቡና ትግራይ ናብ መጻ ወለዶ ናይ ምርካብ ዕዳ ፈተና ጸለና ናትና እዩ ዝብል መልእኽቲ በሪሁ ተኽለ ብርሃን እዮም ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልቲ ትግራይ ብሮድካስት ሰርቪስ ነሰዓት ዝተዳለው ሓደሽትን ኣገደስትን ሓበሬታታት እዚኦም ይመስሉ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ምግባር ስለትከታተሉና ኣዝና ንመስገን